Once again, good morning. Have we asked something from God? Nabatay gipangayo sa Ginoo? Unsa man kini? Ato ba kining mga gikinahanglan? Or ato ba kining mga gusto? Or atong mga wants? Is it things in this world? Mga butang niining kalibutana? Or fulfillment of our visions and goals? Katumanan ba sa ato ang mga tinguha o pangandoy sa atong kinabuhi? Or what we desires? Nangayo ba kita og kaayuhan, healing? Nangayo ba kita peace, kalinaw diha sa atong kinabuhi? Joy, kalipay, gugma, o paglaom? Strength. No? Nangayo ba kita niini? O etc. Whatever we ask from God, He will surely grant it. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. No? Ang atong Dios nga Amahan, muhatag kanato sa tanan natong pangayoon. Pinaagi ni Hesukristo, sa ngalan ni Hesukristo. That's what the gospel said this morning. No? Intro pa lang gani daan sa atong gospel. In verse 23, He said, "Whatever you ask the Father in my name, He will give you." No? Kung unsay atong pangayoon diya sa Dios nga Amahan, pinaagi sa iyang ngalan, iya gayong igahatag kanato. No? So, God the Father can give everything because He owns everything. No? So, sama kanato, no? Wala kitay ikahatag ngadto sa uban, gawas kung kini ania kanato, no? Unsa may mong nabre kay mahatag nga wala sa imuha, no? Di ba wala? So unsa pa kaha diya sa Ginoo, no, nga siya ang tag-iya sa tanan, no? Tanan nga anaa niining kalibutan na iyaha, bisan gani ang atong kinabuhi. No? Kabalo na gani siya daan, no? So wala pa ta musulti, no? Bisan anaa pa kini sa ato ang mga hunahuna, kabalo na siya daan kung unsay atong gusto ug atong gikinahanglan niining kalibutana. But why God wants us to ask from Him? Nganong kinahanglan pa man nga mangayo kita sa Ginoo? Kung kabalo naman siya daan, kung unsay atong gihuna-huna, no? Sa wala pa lang kita musulti. Nganong kinahanglan pa man ta musulti? No? Nganong kinahanglan pa man ta mangayo sa iyaha? No? Ask or asking o sa atong pinulungan nga pagpangayo, no? According to Google, request or ask is a request to someone to do. Nga na kay anang nag-request ka ngadto sa usa ka tawo nga nakay ipahimo, or request someone to give something, no? Nang nakay pangayoon sa usa ka tawo. So,
Mao kana. So but pasabot, that means God want to teach us to be humble ourselves and acknowledge Him, no? So but pasabot, kinahanglan ta isugot ta sa Ginoo nga mangayo sa iya tungod kay aron atong ipaubos ang atong kaugalingon, no? Wala man sad siguro nangayo diri nga kanang nagpa mahitas-on na daan ba kanang mura og gadiman bitaw, kanang tagay ko ana bi, kanang inana nga pagkapangayo kinsa kahay muhatag kung ingon ana ang imuhang approach, no? Kanang walay humbleness, no? Kay wala man gid siguro kanang ganing mangayo ta pinaagi sa pagampo, no? Mga muyo mga nita pag maayo, no? So ingon ana ang gusto sa Ginoo nganong kinahanglan pa ta mangayo sa iya, musangpit sa iyang ngalan, no? Tudloan ta niya nga apart from Him we can do nothing, no? So but pasabot anang tudloan ta niya nga kanang wala kitay mahimo kung wala siya, no? Mao kanay kuan sa pagampo sa atong sakadiko, no? Di gyud na mawala sa iyang linya, no? Nga wala kami mahimo kung wala ikaw. So no, to teach us to depend on Him, no? Aron tudloan kita nga magdepende gayud perminti kaniya, no? Dili ta mahimong kanang independent ba nga kaya na ni nako Lord kanang ako na gud ni, no? So usahay manggod kanang mahimo tang hambugiro ba labi nag kanang adunay mga maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Panalanginan ta sa Ginoo, no? Kanang si kuan kay kanang nakapasar sa exam, sapa ako na gud ni. So ingon ana ba, no? So gi-remind ta sa Ginoo nga kanang kining tanan di ay nga kanang niabot sa atong kinabuhi, mga panalangin nga niabot sa atong kinabuhi, mga oportunidad nga gihatag kanato gikan kini sa iyaha, no? So aron dili nato malimtan ang Ginoo sa tanan nga kanang mga grasyag panalangin nga moabot kanato makahatag tag pasalamat ngadto kaniya. Naa ba kaninyo dinhi nga naay gipangayo sa Ginoo apan karon bisan karon wala pa mahatag, no? Wa pa nato madawat, or nabay inyong gipangayo sa Ginoo nga namoy nadawat apan dili mao sa inyohang gi-expect ba kanang dili mao sa inyong hunahuna. So naa ba dinhi, no? Kanang nangayo ka og cellphone nga katong iPhone pero Android ang gihatag sa imo ba, no? So Lord, kanang iPhone Lord ayaw nang kanang kuan anong ang niabot sa ako kuan man kanang Samsung naman ni. Gusto gid adtong mga kuan gid ba. May man tong iPhone good kay tsada og kamera. So kanang magbuot pa ka ba sa Ginoo, no? So sometimes God will not give us what we want. Instead, God give us something nga dili mao sa atong gihuna-huna, no? So ayaw ka discouraged, no? Don't be discouraged. Maybe it is not good for you, no? Basin ka na atong mga gitinguha or gipangayo sa Ginoo kanang dili makamaayo sa kanato, no? So nagampo ka sa Ginoo ba nga kanang makadaog unta ko sa loto Lord. Pero
Basin moro na hinungdan pagkadaog nimo o pagay nimo nadawat ang imuhang daog na namatay na ka kay giatake ka sa kasing-kasing na o di nimo mapuslan, no? Wala gyapon bulos. So or gipadaog ka sa Ginoo. Apan nawala ka sa simbahan, no? Wala na ka ni simba kay tago-tago ka kay basin mangayo ang katong imong mga kauban sa simbahan, mga igbalato ba? So, inana, dili mo tuman ang Ginoo sa ato ang mga gipangayo ngadto kaniya kung kini makadaot ka nato. Na atong basahon diha sa Matthew chapter 7, verse 9 to 11, no? So, basahon lang nato sa Bisaya. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong mga anak kung nangayo siyag paan? O hatagan ba ninyog bitin kung nangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, nahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Mga dautan dayta. Pero ningon man ang Ginoo no nga ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. So kita ang tanan nakasala. So mo niyang pasabot niini. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. So dili day kanang but pasabot nga kanang mingon ta nga tanang butang iyang igahatag, no. But pasabot katong mga maayong butang, tanan mga maayong butang iyang igahatag kanato. So kay basin day mangayo kag kanang mangayo, Lord, na makapalit ta kog pusil, Lord, kay pusilon ako to silingan nga sige ra kog ichismis, no. So dili kaniya tagaan og mga butang kanang dili makamaayo nimo, no. So basin di ay katong nangayo kag iPhone nga cellphone niya, Android ra ang gihatag sa imo, basin di ay kanang nang puro naka social media rin ba kay sige na lang ka video, picture sa imong kaugalingon po social media, no. So nalimtan na ang Ginoo noon. So ang kana siya nakadaot na nimo. So dili niya ihatag. Maong ayaw dayon mo pagmahay, no? May mahay ra ba din ta? Kung dili matuman ang ato ang gusto bitaw murag bata bitaw nga kanang mangayo sa ginikanan nga pag dili mapatughan sa ilahang gusto magmahay-mahay. No? So dili unta. Sometimes God will not answer because it is not His plan for us. No? So usahay dili po niya tubagon ang atong mga giampo sa iya or gipangayo sa iya ha, kay dili usab kini mao ang plano sa Ginoo para sa imuha. So basahan nato sa Romans chapter 8 verse 28. No? So in English dingon siya. And we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, but pasabot, no? Bisan di ay dili mao ang basin di ay dili mao ang katuyuan sa Ginoo para sa imuha, no? Kanang nakay gipangayo sa Ginoo ba nga, Lord, gusto ko mo ni ang gusto nako sa kong kinabuhi. Basin di ay wala gitubag kay dili mao or sukwahi sa iyahang purpose para kanimo, no? So kay ang Ginoo dili man gyud gusto nga kanang mapaingon ta sa kanang dili mao nga dalan, no? Kay kung ang pinaka shortcut man gyud sa imong paglawig sa imong kinabuhi, no? Mao ang pamaagi sa Ginoo gyud.
Kay kung maglahi ka sa imo, munang madugay ka. Mao biya tong nahitabo sa mga Israelites, no, nga tungod sa ilang mga kagahig ulo ba, niabot pa sila og 40 years dito sa wilderness, no. Adisir sila niabot og promised land. Tungod kay gahi mag-ulo, magtuman man gid sa ilahang kabubuton, no. So mao na basin di ay usahay kanang maong dili na to makabot ang ato ang gipangandoy, no? Kay sukwahi day kato sa kabubuton sa Dios. Dili mao ang purpose niya para sa imuha, no? Pero ato pag yung pugso, no? Maghimo pagid tag atong mga pamaagi, no? Aron lang kini matuman na wala na serve ang iyahang ang purpose nga anang wala na hinuon nahiuyon sa iyaha, no? Nagbuot-buot na dayon ta sa atoa. So kanang para lang gyud matuman ang ato ang gusto, mag-exhibition na dayon ta, no? Sag unsa na lay himuon nya kuan na dayon ang mahitabo dayon dana kay mahimong all by myself na dayon na, no? So, ikaw na lang sa imong kaugalingon ang nagtinguha niini. So, God answers and give you everything you ask if it is good for you and according to your purpose. No? So, ang Ginoo gyud mutubag sa atong magikinahanglan ug mga pag-ampo or mga pangandoy sa atong kinabuhi, kung kini makaayo ka nato og kini maoy purpose sa ato ang kinabuhi, no? So maghatag ko og last verse. He said in Isaiah chapter 48 verse 17, no? He said, I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. So once again, good morning.